हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है टॉप स्टडी क्लास में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंट शेप्स नेम, वो भी बच्चों कलर्स के साथ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको शेप्स ड्रॉ करने आएंगे। ओके बच्चों, फर्स्ट एंड फॉर ड्रॉ करते हैं बच्चों हम रेक्टेंगल। क्या है बच्चों ये रेक्टेंगल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम सेमी सर्कल। क्या है बच्चों ये सेमी सर्कल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये ट्रायंगल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम पेंटागन। क्या है बच्चों ये पेंटागन। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम हार्ट। क्या है बच्चों ये हार्ट। ये है बच्चों हमारे कलर्स। क्या है बच्चों ये कलर्स। दिस इज ब्राउन कलर, दिस इज पिंक कलर, दिस इज ब्लैक कलर, ऑरेंज कलर, डार्क ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, स्काई ब्लू कलर एंड पर्पल कलर। चलिए बच्चों कलर फिल करते हैं। बच्चों येलो कलर एंड ये है रेक्टेंगल। क्या है बच्चों ये रेक्टेंगल। क्या है बच्चों ये रेक्टेंगल। है बच्चों डार्क ग्रीन कलर एंड ये है सेमी सर्कल। क्या है बच्चों ये सेमी सर्कल। क्या है बच्चों ये सेमी सर्कल। ये है बच्चों पर्पल कलर एंड ये है रेड एंड ये है ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये ट्रायंगल। बच्चों लाइट ग्रीन कलर एंड ये पेंटागन। क्या है बच्चों ये पेंटागन। ये पेंटागन। ये है बच्चों रेड कलर एंड ये हार्ट। क्या है बच्चों ये हार्ट। क्या है बच्चों ये हार्ट। रिपीट अगेन। दिस इज रेक्टेंगल, semicircle, triangle, pentagon and heart. Hello kids, like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.